Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has some mercies and blessing until we can attend in this happy place without any trouble and obstacles. Secondly, salawat and salam always to given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from the darkness to the lightness, from stupidity era to the cleverness, namely Islamic religion, the true religion in this happy place and hereafter. Okay, we are from Group 5. We are going to presentation about PPP, CLT, and TBL. The first material is PPP will be present by Desi Nurpita Lestari, and the second material about CLT will be present by Dwi Astuti, and the third material will be present by Bepi Lupitasari. The first material is PPP. What is PPP method? PPP is a paradigm or model used to describe typical of a presentation of new language. Its main presentation, production, and practice. The practice stage aims to provide opportunity for learners to use the target structure. It is not clear that forcing students to use certain structure to communicate in a practice activity will necessarily mean they will this structure spontaneously later. For example, the teacher present and illustrate the communicate purpose of a new structure. If I was you for advice, the learners use prompts to complete sentence which correct for of the verb. They practice by giving each other advice. The first is presentation. Mm, it is a stage where teacher will introduce the topic and student will start to build their personal understanding about the given topic by the teacher. Actually, students are welcome to ask questions that's less understood than the material described by the teacher. After the teacher finish explain the material. The purpose is for student to have an active role and for student to understand the material being taught. And the second practice, this stage, which is also called overdone, is based on the student performance. In the way that student develop all the concept related, all the practice activities should be focused on promoting the student motivation in the content area. In this form of practice, so that students can serve the abilities and we teachers can see which students understand and do not understand. And the last is product. This final stage, which is considered the most important aspect, determines our level of student comprehension as well as the result which will demonstrate the student capabilities to product more personalized language. Here, we can see the result of the lesson we have been taught and to be able to see the progress they have mastered. So, PPP is presentation, practice, and product. If student notes
understand about the material, a student can ask with teacher and practice about the material can listen, and we can see the result of the lesson we have been taught and to be able to see the progress they have mastered. Okay, that's all for me. Thank you. Saya Desi Nurpita Lestari akan menjelaskan tentang materi tentang PPP dalam bahasa Indonesia. PPP adalah paradigma atau model yang digunakan untuk menggambarkan tahapan khas dari presentasi bahasa baru. Ini berarti PPP itu tadi presentasi, produksi, dan praktek. Tidak jelas bahwa memaksa siswa menggunakan struktur tertentu untuk berkomunikasi dalam kegiatan praktek akan berarti mereka akan menggunakan struktur itu secara spontan. Contohnya, guru menyajikan dan mengilustrasikan tujuan komunikasi dari struktur baru, kemudian siswa menggunakannya untuk melengkapi kalimat dengan bentuk yang benar dari kata kerja tersebut. Presentasi adalah tahap di mana guru akan memperkenalkan topik dan siswa akan mulai membangun pemahaman pribadi mereka mengenai topik yang diberikan oleh guru. Di sini, jika guru telah menjelaskan materi yang telah dia sampaikan, siswa boleh bertanya untuk supaya mengetahui di mana letak ketidakpahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dan yang kedua yaitu praktek. Praktek atau juga disebut dengan latihan. Tahap ini yang juga disebut selesai didasarkan pada kinerja dengan cara bahwa siswa mengembangkan semua konsep yang berhubungan. Semua kegiatan praktek hendaknya difokuskan pada memposisikan motivasi siswa dalam area konten. Nah, latihan ini juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan seberapa kepahaman mereka dan dituangkan di dalam latihan tersebut. Dan dari latihan itu juga guru dapat mengetahui siswa pemahaman siswa mengerti atau tidak, dan yang terakhir produksi. Tahap terakhir yang dianggap paling penting menentukan tingkat siswa memahami dari materi itu serta hasil yang akan menunjukkan kemampuan siswa untuk menghasilkan bahasa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dwi Astuti. I'm the second speaker from 5 group, and now I'm going to talk you about CLT method. Communicate language teaching, or called communicative approach, is an approach to language teaching that emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of study. Language learners, environment utilizing CLT techniques, learn and practice the target language through the interaction with one another and the instructor, and through the use of the language both in class and outside of the class. The student or learners talking about their personal experiences with partners or their friends. This method also claims to encourage learners to incorporate their personal experiences into their language learning environment.
and to focus on the learning experience in addition to the learning of the target language. And according to CLT, the goal of according to CLT, the goal of language education is the ability to communicate in the target language. Communicate language teaching also focus on the teacher being a facilitator rather than an instructor. And this method focus on developing oral or verbal skills. Okay, next material is about role of the teacher. The firstly is facilitator. The teacher role is to become a learning facilitator for their students. They suggest that language teacher needs to help students by giving them frameworks, patterns, and rules for developing their communicative language skill. And secondly is about independent participant. They act like they act like an independent participant within the learning teaching group. They must get involved with their students, have a learner as well as a guide. And for next slide is role of the student. As a communicator, they are actively engaged in trying to make themselves understood and in understanding others. The learner is communicator between the self, the learning process, and the object of learning. Becomes a communicator between their own learning process, between the interaction with their classmates, and finally between the activities that are developed inside in the classroom. In the other words, the students should contribute as much as their against in the classroom, learning in an independent way. And for next slide is about technique. Communicate language teaching. Use almost any activity that engage learners in authentic communication. Functional communication activities in which communication is involved and social interaction activities such as conversation and discussion. Okay, and for the last material, I'm going to talk here about activity types and CLT. The first, there are task completion activities. Task completion activities is in these tasks, the focus is on using the language resources to complete a task. The example is like puzzles, games, map reading, and age. And the second is information gathering activities. In these activities, students are required to use the language resources to collect information. The activity is like survey, interview, yes, then an age. And next, the third is opinion sharing activities. Opinion sharing activities. In these activities, students share their values, opinion, and beliefs such as listing the most important qualities of a good teacher or the best friend. And the next is about information transfer activities. In these activities, students take information from one form and represent it at a different form. Example is reading information about a subject and represent it in a graph or a map. And number 5 of activity types in CLT is reasoning activities. In these activities, students derive or infer information from given information. The example is like deriving information from the classroom timetable. Okay, the last type
of activity and communicate language teaching is about role plays. Role play is an oral activity usually done in pairs, whose main goal is to develop students' communicative abilities in a certain setting. The example: firstly, the instructor set the scene where is the conversation taking place. It's like in a cafe, in a park, or in the classroom, in age. And secondly, the instructor defined the goal of the student conversation. Example, the speaker is asking for the direction, the speaker is ordering coffee, or the speaker is talking about a movie they certainly way. And the thirdly is the student converse in pairs for a designated amount of time. Okay, I think enough for my material today. Thank you for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 5, dan di sini saya akan membahas mengenai CLT method atau Communicate Language Teaching Method. Yang pertama yaitu pengertian dari CLT method itu sendiri. Communicate Language Teaching Method atau biasanya juga akrab disebut sebagai Communicative Approach merupakan pendekatan untuk pengajaran bahasa yang menekankan interaksi baik sebagai sarana dan tujuan akhir dari pembelajaran. Biasanya dalam CLT method ini para siswa atau pelajar berbincang atau membicarakan mengenai pengalaman pribadi mereka bersama teman-temannya. Dan juga metode ini dapat untuk mendorong peserta didik atau pelajar untuk memasukkan pengalaman pribadi mereka ke dalam lingkungan belajar bahasa mereka. Ini dikarenakan menurut Communicate Language Teaching itu sendiri, tujuan pendidikan bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa target. Dan juga Communicate Language Teaching berfokus pada guru yang menjadi fasilitator dan bukan sebagai instruktur. Dan yang lebih terpenting, metode ini lebih menekankan pada pengembangan keterampilan lisan atau verbal siswanya dan tidak terlalu menekankan dalam hal writing atau reading. Baiklah, kemudian yaitu mengenai role of the teacher. Yang pertama, fasilitator. Maksudnya di sini, guru itu sebagai seseorang yang membantu siswanya dalam belajar. Guru menjadi penyedia media belajar, dan guru bukan hanya menjadi instruktur yang hanya memberi perintah. Di mana dalam metode ini, guru tuh bukan seseorang yang hanya menjadi instruktur atau memberikan perintah, ayo kamu kerjakan A, kamu kerjakan B, tidak. Tetapi guru juga membantu para siswanya untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi guru tidak sepenuhnya memberikan tugas kepada siswanya, tetapi dia juga membantu dan menjadi penyedia media belajar dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua yaitu independent participant. Mereka para guru bertindak seperti peserta independen dalam kelompok pengajaran pembelajaran. Mereka harus terlibat secara langsung dengan para siswanya sekaligus mencakup sebagai pemandu dalam belajar bagi murid-muridnya. Maksudnya di sini selain dia sebagai pemandu atau sebagai guru yang mengajar dalam proses belajar mengajar di dalam kelas itu, guru juga harus bisa menempatkan dirinya bagaimana kalau dia yang menjadi seorang siswa di dalam kelas itu. Selanjutnya, role of the
role of the student. Seperti halnya komunikator atau penghubung, mereka, para siswa, secara aktif terlibat dalam upaya membuat diri mereka dipahami, memahami orang lain, dan memahami orang lain. Maksudnya, para siswa adalah komunikator atau penghubung antara dirinya sendiri, proses pembelajaran, dan objek belajar yang sedang berlangsung. Jadi ini semua tergantung pada, jadi keberhasilan dalam metode Communicate Language Teaching ini semuanya berada kepada siswanya itu sendiri, karena dia merupakan penghubung dalam aspek pembelajaran di sini. Selanjutnya, para siswa menjadi komunikator antara proses belajarnya sendiri, antara interaksi dengan teman-teman kelasnya, dan semua kegiatan yang berkembang di dalam kelas. Dengan kata lain, di sini pelajar harus memberikan kontribusi sesering mungkin di dalam kelas agar tercapainya metode ini dengan baik. Selanjutnya yaitu ada mengenai teknik. Communicate Language Teaching hampir menggunakan semua kegiatan yang melibatkan pelajar dalam komunikasi. Tentunya kita tahu kenapa, karena dalam Communicate Language Teaching ini lebih menekankan pada pengembangan lisan atau verbal dari para siswa. Selanjutnya yaitu mengenai activity types in CLT. Yang pertama yaitu ada task completion activities. Dalam kegiatan ini fokusnya adalah menggunakan sumber daya bahasa untuk menyelesaikan tugas. Ini seperti contohnya membaca peta, menyelesaikan puzzle, menyelesaikan game, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu information gathering activities. Nah, dalam kegiatan ini para siswa diminta untuk menggunakan sumber daya bahasa untuk mengumpulkan informasi. Jadi di sini kegiatannya bisa seperti wawancara, karena dalam wawancara itu kan kita menanyakan seorang narasumber dan kita akan mendapatkan informasi. Selanjutnya yaitu opinion sharing activities. Dalam kegiatan ini, siswa membagikan nilai, pendapat, dan kepercayaan mereka seperti mendaftar kualitas paling penting dari guru yang baik atau sahabat. Jadi di sini mereka intinya menyampaikan opini mereka. Selanjutnya yaitu ada information transfer activities. Dalam kegiatan ini, siswa mengambil informasi dari satu bentuk dan mewakilinya dalam bentuk yang berbeda, misalnya membaca informasi tentang suatu subjek dan mempresentasikannya dalam grafik atau peta. Yang kelima ada reasoning activities. Dalam kegiatan ini, siswa memperoleh atau menyimpulkan informasi dari informasi yang diberikan. Misalnya memperoleh informasi dari jadwal kelas. Nah, yang terakhir yaitu role plays. Role plays atau di sini bisa kita artikan bermain peran. Yaitu bermain peran adalah sebuah kegiatan lisan yang biasanya dilakukan berpasangan, yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikatif siswa dalam pengajaran tertentu. Contohnya seperti pertama, seorang guru mengatur adegan di mana pembicaraan berlangsung, atau ada seseorang yang memerintahkan di mana pembicaraan berlangsung, entah itu di kafe, entah itu di kelas, entah itu di kantin. Nah, kemudian yang kedua, instruktur atau guru menentukan tujuan percakapan siswa. Misalnya ketika di kantin, siswa harus membicarakan mengenai menu favorit apa yang ada di kantin, atau ketika mereka di kafe, bagaimana sih cara memesan kopi begitu. Dan terakhir, para siswa berkomunikasi secara berpasangan selama waktu yang ditentukan. Baiklah,
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bepi Butasari. I'm from Group 5. I would like to explain about TBL. TBL is learning using a specific kind of individual work, group work, and immediate feedback to create a motivational framework in which students increasingly hold each other accountable for coming to class, fever, and distributing to discussion. Jadi, kerja kelompok dan umpan balik langsung untuk menciptakan kerangka kerja motivasi di mana siswa semakin saling megang satu sama lain. So, TBL itu adalah kerja kelompok untuk meningkatkan hasil kerja yang baik. Next slide. Number 1, team focus on making discussion. When more people are involved in the discussion making process, the solution tend to be better because a greater level of ideas and expertise were brought to the surface. Menyatakan kelompok orang dengan latar belakang dan perspektif yang beragam dapat menjadi sumber perubahan yang kuat. So, dengan mengatasi masalah bersama-sama, solusinya akan lebih bijak dan inovatif. Next slide. Number 2, teams problem solving in 4 parts. 1, find out the problem. A problem occurs when there is a difference between what is happening and what should be happening. Number 2, define the problem. This means that defining that the problem correctly is key to getting it solved. Number 3, describe the problem. The identity has to do with who or what is involved in the problem. Maksudnya, kerja tim dapat memecahkan kemampuan untuk mengatasi masalah dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk mencapai solusi. Dalam mencapai solusi ada beberapa tahap. Yang pertama, temukan masalahnya. Kedua, definisikan masalahnya. Ketiga, jelaskan masalahnya. Keempat, diagnosis masalahnya. And then tes diagnosisnya. Number 4, diagnosis the problem. The more simple or basic is detail is the easier information is to analyze. Number 5, test the diagnosis. Change something about the diagnosis for the problem. Change situation, places, or people. Next slide. Number 3, activities progress the problems level. Example activities. Number 1, knowledge and comprehension. Write a summary of all things you already know about the topic. Number 2, application and analysis. Give students a set of sources and ask them to analyze this. Number 3, synthesis and evaluation. Invite students a phase of creative writing based on what they have studied. So, proses berpikir, penyelesaian masalah menyusun tingkat yang lebih tinggi yang memungkinkan pembelajaran yang lebih bermakna. Next slide. Number 4, team of perform best member. Number 1, honest and straightforward. You can count on a good
team member to tell you what's what. Number 2, share and load. A good team member does his or her share of the work. So, karakter anggota tim yang kerja baik itu adalah jujur dan mudah. Nomor 2, membagikan beban, berbagi kinerja. Nomor 2, andal. Andal ini maksudnya adalah orang yang bisa untuk menjadi anggota yang lebih baik itu orang yang bisa diandalkan. So number 3, reliable. Reliable is good team member can be counted on analysis. Next slide, readiness assurance. Number 1, free reading is the process of skimming a text to locate key ideas before carefully reading a text. Number 2, individual reading assurance. Students absolutely love using this test card. Number 3, it-felt process is a structured method that focuses teams into looking up and answer they got wrong on the thread. And the last mini lecture. This teacher can, if necessary, perfect assure this late teacher focus just on what and the student don't know, rather than on what the student don't know. Membaca, proses membaca sepintas teks untuk menemukan ide-ide kunci sebelum dengan cermat kita membaca teks. Nomor 2, uji jaminan kesiapan individu adalah tentang akuntabilitas individu untuk persiapan prakelas. Dan nomor 3, metode terstruktur yang memprovokasikan untuk tim mencari jawaban yang salah pada strat. Nomor 4, guru dapat jika perlu memberikan siswa singkat yang sesingkatnya atau klarifikasi tentang konsep RAV yang masih sulit dihadapi siswa. Next slide, readiness assurance. Number 1, free reading is the process of skimming a text to locate key ideas before carefully reading a text. Number 2, individual reading assurance. Students absolutely love using this test card. Number 3, it-felt process is a structured method that focuses teams into looking up and answer they got wrong on the thread. And the last mini lecture. This teacher can, if necessary, perfect assure this late teacher focus just on what and the student don't know, rather than on what the student don't know. Membaca, proses membaca sepintas teks untuk menemukan ide-ide kunci sebelum dengan cermat kita membaca teks. Nomor 2, uji jaminan kesiapan individu adalah tentang akuntabilitas individu untuk persiapan prakelas. Dan nomor 3, metode terstruktur yang memprovokasikan untuk tim mencari jawaban yang salah pada strat. Nomor 4, guru dapat jika perlu memberikan siswa singkat yang sesingkatnya atau klarifikasi tentang konsep RAV yang masih sulit dihadapi siswa. Okay, that's all our presentation group 5 today. And I'm sorry for our mistake. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.